teachers. This is our product. Our chosen product is Oreo Bites. Oreo Bites, love at first bite. So, the product ni Ma'am God? Famous. Like us. Ma'am, po tatoy, ma'am. Papasubo pa yun. Papasubo pa yung nag-vlog sa'yo na. Tapos, Ma'am, Patoy, ma'am, good. So, 4 pieces for 50 pesos. Yes, ma'am. Ingredients naman good. Cheesecake. Ay, naga? cheesecake tuloy. Cream cheese, Oreo, melted melted chocolate. Actually, ma'am, duwati flavored nga da kami, ma'am. Adati white chocolate and dark chocolate. So nga, mabay mo na pa-customize kayo, ma'am. No, hindi mas kay kahit yun yung flavor mo. The white mono dark. Yes, ma'am. So, magkano? 50 pesos for 4 pieces, ma'am. So, Yes, 12.50 ma'am. per... Yes, ma'am. Pero pag ano, Isa lang, isahan. ma'am. 12, ma'am. Yes. Kasi nanginag yung Oreo, Ma'am. Sabi nga, Rod, ngayon doon na, ay sa bagay, binayaran na yung pang, ano, no. Kasi ako maibas base nilang dinagastos mi di price. Sabi nga, Rod, ngayon nga, binipackage kaming kastan. You're Dakto paying lang for yun, the, Ma'am. Dakto ano. lang hindi pagmamahal ni bawat isa. Yes, ma'am. Yes. Anong connect doon? Ano yung attorney, ah? So, Ma'am, if you want to Ma'am, rama na mo na, ma'am. free taste. Ma'am, na hindi mas ata naman na i-reach, ma'am. Kaso, Kaso. alay pa lang ang bigat niya na araw. No, night-reach, ma'am. But na crispy. Pero kung Yes. Sino ang gumawa sa inyo? Baka pinagawa nyo. Yes, ma'am. Me and my family reunion. Family-oriented. Seryoso. Mami, babae na ito. Walang degrade din niya. Kailangan naman, ma'am. Why you're laughing, ma'am? Kasi paano kayo magpupromote ng project yun na ganyan? Gusto ko sa sakit ni ma'am. Ma'am, proud siya bakit niya. Serious, serious. Yes, ma'am. Hindi mo kayo, sabi nyo siya lang ang gumawa at saka yung ano, kanyang pamilya. O yan ang nilagay mo sa toppings. White chocolate, Adi mo lang white chocolate ka nung black, dark chocolate, Ma'am. makalimo ka pa yun, ma'am na eh. Especially for you. Sorry, kasi hindi ako mahilig sa Yun chocolate. lang. Mama na vlog na lang. Pero dahil nga sa libre. Yes. Mas masarap pag libre. Taste ko na lang. No, pasado may lang yan. Pasado eta, ma'am. Pasado po ba ni Ma'am Rosalie, ma'am? May video daw ka, ma'am. Ba't ganyan na? Ma'am, kita niya direction mo. Direction mo, ma'am. Melted. Namelted dun, Ma'am, kasi ito pala bigat soda. Ngayon, mas na may mayat ka nung amin nukas ta, ma'am. Kas nice smooth, ma'am. Soft kami, Oh my ma'am. God, so delicious. Oreo, ma'am. Oreo cream cheese. One, ma'am. Smash me, ma'am. Scratch out. Kan mayat ata, ma'am, bagay ti oray no agiji babakutan kasi ma'am. Handa nga matangkunan no kagatun da, ma'am. Oray no amantingipon da, ma'am. Kat malasap dalat ta ji imas na, ma'am. Kailangan, siyempre, makapost may... Tas balance naman di samkit kanji Ma'am, mais balance kami, ma'am, dati bitterness na basit eta, ma'am, kaya sweetness na. Yes! Ang dapay pa kas Gina ni, ma'am. Bike to isa. Bike to isa, no? Ay! Ayun kasi. Grawigo. Kasi naman. Aginalok kayo kami nagsisa yun. Hindi natin kami. Imbes ko na nabenta kayo dito naman eh. Awanin. Okay. Tatatagridan kayo. Uy! Uy, di pa yung